तमहम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सुखदेव कहिले जे एकदा राज्य वृष्टि न होइबारु राजा लोमपाद ऋष्यशृंग महर्षि द्वारा यज्ञ कराइले। फलस्वरूप राज्य वृष्टि हेबारु राजा संतुष्ट होई निज कन्या शांता को ऋष्यशृंग सह विवाह देले। अपुत्रिक राजा दशरथ मध्य ऋष्यशृंग द्वारा यज्ञ कराई राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न नामरे 4 पुत्र लाभ कले। एहापरि सुखदेव महादानी कर्ण को अधीरथ पालिबा विषय एवं जजाति ज्येष्ठ पुत्र जदुଙ୍କ वंशरे मानव देहधारी परमात्मा श्रीकृष्ण जन्म हेबा कथा कहिसंती। सुकौवाच जे महाहय वेणुहय हय नामे महाशय धर्म जे हय रसूत नेत्र ताहार बीर्जे जात कुंती ताहार पुत्र होए सोहंजी कुंती रतनये ताहार पुत्र महिष्मान तार कुमार भद्रसेन रताहु जन्मी दुर्मद धन कायबेनी कृताग्नि कृत बीर्ज बेनी कृतौ जाकृत वर्मा घेनी धन पुत्र जगते विष्णु राते जा प्रमीते कृत बीर्ज सुत अर्जुन सपत द्वीपे से राजन दत्तात्रेयଙ୍କୁ सेवा करी जोगे होइला अधिकारी ताहार सहस्रे नंदन युद्धे से होइले निधन ता मध्ये 5 जे कुमार क्षत्रिय बळे बलियार जयध्वज जे सुरसेन वृषभ मधु विद्यमान ऊर्जितटै पंचमे हईरि कंपन्ति जानामे जयध्वज रतहु जात नाम ताल जंघ ख्यात सती नंदन तार होए जानामी रिपु करे भये उर्वरु सिंह ब्रह्म तेजे क्षत्रिय पाणी तांक राज्ये सगर तांकु कले हत ए जे क्षत्रिय वीर सुत ताहांक मध्ये ज्येष्ठ सुत ताहार नाम बीतिहोत्र मधुर सते पुत्र होई वृष्णिता मध्ये ज्येष्ठ थाई माधव वृष्णि जे जादव एणु ए घोषन्ति साधव जदुपुत्र कृष्णार बीर्जे वृजिन बाण जे उपजे ता पुत्र स्वाहित होइला ऋषे को अति तार बला तार कुमार चित्र रथ ताहार सस बिंदु सूत से महाजोगी महाभुज भुवन जित तार तेज 10 सहस्र तार नारी अशेष जसे अधिकारी नारी गोटी के लक्षे सूत शश बिंदुर हेले जात हेमंते 10 सहस्र लक्ष कुमरे होइले प्रत्यक्ष ताहांक मध्ये षडसूते पृथुस्रवादी जगते धर्म जे पृथुस्रवा बला तहु सना जनमिला
ଯଜ୍ଞ ସତ ରୁଚକ ନାମେ ତାର ସୁତ ତାର କୁମର ପାଞ୍ଚ ଜାତ ରୁକ୍ମ ରୁକ୍ମୀ ସୁପୁରୁଜିତ ପୃଥୁ ଜାମଘ ପାଞ୍ଚ ସୁତ ଜାମଘ ପତ୍ନୀ ଶୈବ୍ୟା ହୋଇ କେବେ ହେ ପୁତ୍ର ନ ଲଭଇ ଜାମଘ ତାକୁ କରି ଭୟ ନ କଲା ଦାର ପରିଗ୍ରହ ସେ ରାଜା ଦିଗ ବିଜେ କରି ଅନେକ ରିପୁ ବଳ ମାରି ନାନା ପ୍ରକାରେ ରିପୁ ଜିଣି ଅନେକ ଧନ ରତ୍ନ ଆଣି କନ୍ୟାଏ ପାଇ ରୂପ ରାଶି ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରଥେ ବସି ମିଳିଲା ଆପଣା ଭୁବନେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟନାଦ ସ୍ୱନେ ଶୈବ୍ୟା ନାମେଣ ତାର ରାଣୀ ଉତ୍ସବ ବାଦ୍ୟନାଦ ଶୁଣି ମନ୍ଦିରୁ ହୋଇଲା ବାହାର ଭୂଷିତ ନାନା ଅଳଙ୍କାର ରଥକୁ ଚାହେଁବେ ନିଡୋଳେ କନ୍ୟାଏ ଅଛି ତାର କୋଳେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାର ତନୁ ଦେଖି ପାଇଲା ହୃଦେ ମନ୍ୟୁ ବୋଇଲା ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ କନ୍ୟା ପାଇଲୁ ତୁ କାହିଁ ଶୈବ୍ୟା ବଚନ ଶୁଣି ରାଏ ହୃଦେ ପାଇଲା ମହାଭୟେ ବୋଇଲେ ମଧୁର ଉତ୍ତର ଏ କନ୍ୟା ବଧୁ ଯେ ତୋହର ଶୈବ୍ୟା ବୋଲଇ କୋପ ବହି ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଆଣିଲୁ ଶପତଣୀ ଅର୍ଥେ ଏବେ ତୁ ଭଣ୍ଡୁ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଶୁଣି ସେ ଶଯ୍ୟାର ବଚନ ମଧୁରେ ବୋଇଲେ ରାଜନ ଏବେ ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିବ ଏ କନ୍ୟା ସେ ବିଭା ହୋଇବ ଅନେକ ହୋଇବ ମୋ ବଂଶ ତା ଶୁଣି ଶବ୍ୟା ହେଲା ତୋଷ ଭୁବନେ କଲା ସେ ପ୍ରବେଶ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇ ହସ ହସ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ପିତୃଦେବେ ପୁତ୍ର ହୋଇଲା ଶୈବ୍ୟା ଗର୍ଭେ ସୁନ୍ଦରେ ଜଗତ ମୋହିଲା ବିଦର୍ଭ ତାକୁ ନାମ ଦେଲା ସେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ରେ ବିଭା କଲା ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଲୀଳା ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ଭାବ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବ ବୋଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମେ ବଂଶାନୁଚରିତ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 23 अध्यायः।